السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة. اليوم غنقول لكم السلام عليكم، وغادي نقدم لكم هذه الوصفة اللي هي رائعة وغادي تنفعكم في هذا رمضان ان شاء الله اللي جاي. وهذه بلا ما تبقاو تشريوها من المحلات. غادي نوريها لكم، وهي هذا كنور، اللي هو كنور ولا اي ماركه اخرى، اللي هو انا غنديرو بهاد العظومه، يعني مذاق تاع اللحم. وانا غادي نقول لكم كيفاش نديرو. انا غسلت هاد العظيمات هادو اللي طلبتهم من عند الجزار وعطاهم لينا. يكون فيهم شويه اللحم ولا ما يكونش ماشي مشكل. غادي نبداو بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هاد العظيمات مزيان الا كان فيهم هاد المخ، هاد المخ اللي لداخل. دونك انا غادي نديرهم يطيبوا هما الاولين باش ما نتلفكمش. عادي غادي نوريكم الخضره اللي غندير معاه. انا درت هنايا ربطه ديال القزبر ديال المعدنوس عفوا، وجوج العظومه. الا غندير واحد البصيله، نص بصله، وغادي ندير جوج عواد ديال القرفه. Là, je vais vous redire ça en français, car il y en a كاينين بزاف الناس اللي كيطلبوني نقول بالفرنساويه. Donc là, on va faire bonjour d'abord à tout le monde. Là, on va faire ce qui s'appelle knorr, ou alors ce qui donne des goûts à tous nos plats. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ça en fait. Donc là, j'ai mes deux morceaux de os de veau, mais avec ça là, ce qu'il y a dans l'os, si c'est possible. Et j'ai mis une bonne botte de coriandre et un demi-oignon. Et puis je vais mettre deux gousses d'ail comme c'est. Et j'ai mis de la cannelle. J'en ai mis deux petits bouts de cannelle. جوج عواد ديال القرفه وجوج دروس ديال الثومه. et là je vais mettre جوج ورقات ديال شجره مريم. je sais pas comment ça s'appelle en français. coriandre je crois, je sais plus. Bref, et là je vais mettre de l'eau. Je vais mettre du sel d'abord. Le sel, comme je viens de vous dire, c'est le sel rose. Et moi, je l'ai bien passé, je l'ai bien moulu, donc on dirait de la farine, mais c'est du sel rose. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce sel. Donc, et là, je vais les couvrir avec de l'eau. غنغطيه بالماء. وغادي نردهم يطيبوا. Je vais les mettre sur le feu. J'ai juste oublié un petit truc. انا نسيت القرنفلات. J'ai mis deux clottes de girofle. درت 4 en fait. جاني درت 4 قرنفلات. فرنساويه ولا عربيه راني كنتعافر وصافي. دابا انا je vais mettre ça à bouillir et je reviens avec vous. انا غندير هذا يطيب ونرجع معاكم بعد ما درنا هذوك العظيمات يطيبوا. هنا غادي نوريكم اش عندي من خضره. عندي الخضره، عندي هذه الربطه ديال القزبر ديال المعدنوس عفوا. j'ai une botte, une deuxième, parce que la première on l'a mis avec la viande. j'ai une courgette, donc عندي قرعه وعندي ربطه ديال المعدنوس. j'ai 4 patates, عندي 4 بطاطات موسطات. les pommes de terre elles doivent pas être très grosses.
عندي هنايا دو عندي جوج فلفلات حلوات، واللي بغى يدير الحار يديرو. لا جي دو زونيون باردون، جي دو بوافرون qui sont non piquantes, poivron vert. J'ai 3 carottes, عندي 3 الخيزوات، 3 branches de céleri، عندي 3 العروش ديال الكرافس. J'ai 3 oignons parce que la moitié on l'a mis avec la viande. Donc عندي 3 البصلات مسطات، وعندي ان بوافرون، عندي واحد البوروا. دونك غادي نديرو هادشي يطيب، غادي ندير هادشي يطيب، وغادي ندير هادي خلط البلاصه. غادي ندير هادي طيب، يعني درت القرعه ولا بوت ديال المعدنوس. J'ai mis une courgette avec la botte de persil plat. Là j'ai mis les 2,5 oignons, vu qu'on a mis avec la viande on a mis la moitié. Là درت 2 بصلات ونص على حقاش النص الاخر درتو مع اللحم. Là j'ai 3 branches de céleri، عندي 3 العروش ديال كرافس. لا جي 4 بطاط مويان، لا جي 4 البطاطات متوسطين. لا جي ان بوارو، عندي واحد البورو هنايا، ولكن je vous demande de bien laver parce qu'il y a de la terre dedans. غسلوه مزيان مزيان وحلوه مزيان، راه كاين فيه التراب. عندي هنايا ربطه وحده. لا جي 2 بوافرون، عندي جوج فلفلات حلوات. لا جي 3 كاروت، عندي 3 الزازا الكاروت خيزو. et là j'ai 5 gousses d'ail. Et là je vais mettre ça avec شجرة لاله مريم. Je me rappelle plus comment ça s'appelle en français, je suis désolée. Là j'ai mis du sel. Il faut mettre assez de sel parce que on va remettre avec les épices. Là on va faire oh, je vais mettre de l'eau là. غندير الماء، قياس ديال الماء، غنعمر عليها بالماء. je vais rajouter de l'eau. Mais croyez-moi, ça va être très très bien parce que vous allez plus acheter les knorr comme ça, vous allez plus l'acheter. Ça c'est très bien, il est facile à faire. Là vous croyez que c'est difficile parce qu'il y en a tout partout, mais sinon chez vous ça va être facile. Regardez, j'ai mis assez d'eau, donc je vais le mettre sur le feu. Je mets du sel et je vais le mettre à bouillir jusqu'à que ça cuit et je reviens avec vous. بعد ما درنا الخضره طيب والعظومه يطيبوا، كل واحد درناه بوحدو، غادي نكمل معكم المرحله الثالثه. غادي نجمع التخليطه هنا. دونك فوالا، عندي معلقه ديال الخرقوم، جي une cuillère de curcuma, j'ai une cuillère de paprika، عندي معلقه ديال التحميره،
j'ai une cuillère de gingembre. On peut pas mettre une cuillère. J'ai du poivre. Une demi-cuillère de poivre. J'ai une cuillère d'ail. Des épices mélangées, donc j'ai une cuillère, mais ça vous n'êtes pas obligé d'en mettre. عندي هاد التخليطه ديال الحوت والعدس وداك الشيء، ولكن اللي ما عندوش ما يديرهاش. Ce qui me manque là, c'est le camoun. Là, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et une cuillère de cumin. Et j'ai une cuillère de grains de coriandre moulu. Une cuillère bien pleine. Donc ça me donne ça. Donc je vais mettre du sel. Je mets une bonne cuillère de sel vu que c'est bien salé, hein. Quand on les goûte bien, ils sont bien salés Donc, et j'ai une cuillère de... Moi je vais pas mettre une cuillère, je vais mettre juste un petit peu vu que il est ancien, donc je mets juste un petit peu. Mais c'est du beurre salé, hein. Donc si vous en avez pas, il n'y a pas besoin. Donc درت شويه قريصه ديال السمن وغادي ندير الزيت. غادي ندير، كاين اللي بغى يدير الزبده يدير الزبده، انا غادي ندير الزيت. غادي ندير 4 المعالق ديال الزيت وغادي نخلط هذا الخليط. يعطينا هذا الخليط بحال هكا. Ça donne cette texture comme ça. Et là, je vais mettre dans un bol je vais mettre à peu près un verre de l'eau et je vais mettre une cuillère du culotte de maïs, de maïzena. Je vais mettre une cuillère de maïzena, une bonne cuillère de maïzena. Là, allez, je vais mettre une et demie. Voilà, et je vais bien mélanger. On mélange bien, comme ça. Il faut bien le mettre dans l'eau froide, hein. J'espère qu'on n'a pas d'égrenement là. نخلطو مزيان. درنا 10 قنص ديال المايزينا. انا راه درتها في هذه القرعه، سي دي مايزينا مي موا جو لي مي لا دون. دونك انا درتها في هذه القرعه مي هي مايزينا ديال 10 قنص. celui qui a pas, il peut mettre de la farine. Ou il veut pas mettre ça, ça peut être remplacé par la farine. Donc et on attend. Je vais les préparer pour que ça. Je vais les mettre à cuire et je reviens avec vous. غادي نديرو المرحله الرابعه في هاد كنور. غادي ندير شويه ديال الزيت وغادي هاد التقليطه اللي انا درتها معكم قبيله غادي نطيبها.
الشيء. وغادي هاد النشا ديال الذره مايزينا، وغادي يطيب شويه بشويه. يعني بحال هكا مايزينا مع التشرميله اللي درت، خليتها طيب شويه، وغادي نمشيو نطحنوا الخضار ونرجع معكم. غادي نديروا هذا الشيء كامل في ترموميكس يطحن. وهاد الكنور راه ما فيش المواد حافظه، ما فيش حتى حاجه، هذا طبيعي وكيجي بنكهه زوينه. نتمنى من الله تجربوه ان شاء الله. غادي ندير فيه شويه الماء وغادي نطحنوه جيدا باي خلاط عندكم، تقدروا تطحنوه باي خلاط. je vais traduire en français là, je vais le mixer avec n'importe quel robot que vous avez, pas obligé que ça soit le Thermomix. هانتوما القوام اللي عطانا، هانتوما ما شاء الله، هذا هو القوام اللي عطانا وزوين هذا القوام. دونك غادي نحيد هاد الغيسط، هاد راني درت هادي ولكن انا نسيت ما درتها لكم. غادي نطوي هذا هنا، نحطو وهادو طيبت مع اللحم. راني حيدت منه كاع سميتو، حيدت المخ اللي فيه داخل. غادي نديرهم حتى هما يطحنوا، وغادي نصفي اللي طاب فيه اللحم، هاد الشوربه ديال اللحم اللي طابت فيه يا سميتو. غادي ناخذ هاد التويمه اللي معاها وناخذ هاد اللحيمه صافي، وغادي نطحن هاد الشيء في الخلاط ونرجع معاكم. ها هو بعد ما طحنته كيعطينا هاد الشوربه بحال هكا. ودابا غادي نمشيو نكملوا الطياب ديالو. Et donc je vais la mettre sur le feu et j'attends que ça va s'épaissir là. غادي نخليها حتى تقال وغادي نرجع معاكم. ودابا غادي نزيد هاد الشوربه ديال اللحم باش تعطينا الكو ديال اللحم. وانا فضلت نصفيها لحقاش ما طحنتش ليا مزيان. وغادي نستمر على هذا الشيء ونرجع معكم ان شاء الله. هانتوما حبابي شوفوا القوام ديالو بحال هكا، كيجي زوين وريحته ما نقول لكمش عليها. راه عطاني هذا الشيء، راه تبارك الله عطا الخير والبركه. دابا غادي نخليه حتى يبرد شويه وغادي نكمل معكم المرحله. هانتوما انا غادي نكبو هنايا. انا حاولت ندير ليه هاد الكاغط ولكن راه ما شدش ليا مزيان. ريحته ما نقول لكمش عليها، جات منها. اللي بغاه يجيه غليظ يكبر يعمر هذا مزيان، واللي بغاه يجي
رقيق يدير هذا، يدير فيه. المهم نتوما اللي كتحكموا في السمك اللي غادي تبغيو نتوما. انا غادي ندير هكا وغادي نخليه حتى يبرد، وغادي نديروه في الكونجيلاتور، يعني في الفريغو. Là, je l'ai mis dans le plat comme ça. Alors, c'est à vous de voir l'épaisseur que vous voulez voir. Donc, à voir. Et donc, moi, je les laisse là. Je mets du papier comme ça. Et je les laisse là jusqu'à qu'il refroidisse pour le mettre au congélateur. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez gros ou pas. Donc, vous remplissez. Si vous avez comment on appelle ça? Les petits moules, bah, vaut mieux les mettre dedans. Moi, j'ai ça, je les mets dedans, c'est pour essayer dedans. Et je vais continuer comme ça et je reviens avec vous. غادي نستمر على هذا الشيء وغادي نرجع معاكم ان شاء الله. انا غادي ندير المباقي غنديرو في لي مول بحال هذا. هانتوما خوتي خواتاتي، بعد ما خليتو الليله كامله في الكونجيلاتور. Là, après je l'ai laissé une nuit au congélateur. Là, on va le démouler ensemble, on va le couper ensemble. Bon, il faut qu'il soit bien droit, mais moi, il n'est pas bien droit, mais c'est pas grave. Donc voilà, je vais le couper devant vous. Vous le coupez comme vous voulez. Il est facile à couper, hein. Donc moi je mets les petits morceaux parce que comme il y a assez de sel dedans, il est salé, hein, il y a beaucoup de sel dedans. C'est pour ça que ça se coupe facilement. Donc moi je le découpe comme ça. Je l'ai sorti il y a une demi-heure à peu près de congélateur. خرجتوه واحد نص ساعه دابا من الكونجيلاتور وكيتقطع بسهوله. moi je vais le couper comme ça صغيورين، غنقطعهم صغار صغار مي انا اللي قطع اكبر من هكا. moi je les coupe petit. Après chacun il coupe comme il veut, hein. من بعد كل واحد يقطعو كيما بغا. هانتوما هذه راه كبيره هذه. là et là on va couper l'autre. هذا الثاني حتى هو راه ساهل باش يتقطع. C'est facile à couper. وغادي نستمر على هكا ونرجع معكم وغادي تشوفوا كيفاش كندير ليها بقى. Je vais continuer comme ça et après je reviens avec vous. هانتوما انا داك اللي كتجيني كبيره كنقطعها. قطعته على هذا السمك اللي كل واحد ولا بغى يقطعها صغيره تقطعها صغيره. وغادي نديرو هذا زوين، ما فيش الماده اللي محافظه، ما فيش حتى حاجه اللي خايبه، كلشي كيدار في الدار وزوين وكتحافظي عليه في الكونجيلاتور بسهوله. انا غنديرو في هاد الميكات هادو ديال الكونجيلاتور. là c'est sans conservateur, c'est ça. Et puis voilà, et puis il est facile à mettre. Donc il faut juste avoir de la place dans le congélateur, c'est tout. Et tous ceux que je trouve très grosses, comme je les ai pas coupés droit, je les coupe, je les recoupe.
Comme ça, si on a envie de prendre deux, on en prend deux. Si on a envie de prendre que deux. Donc voilà, je les mets comme ça, dans un petit sachet comme ça. Je mets la quantité, je ne fais même pas attention, vu que je vais en prendre un par un. Et donc, ça se garde longtemps, mais dans le congélateur, vu que c'est... Il n'y a pas de produit qui peut... Et puis, c'est pas sèche, hein, c'est... Voilà, j'espère que ça va être utile pour chacun d'entre vous. Et j'espère que vous allez aimer mon vidéo. Et puis, merci beaucoup. Et vous pouvez regarder mes vidéos jusqu'à la fin, car j'ai besoin de la vision. Et j'espère que vous allez regarder ce vidéo avec plaisir. Et ben نتمنى من الله هذا الفيديو غيكون يعجبكم. نتمنى من الله اللي غادي نديروا بحال هذا الشيء اللي انا درته باش ما تبقاوش تشريو هذاك ديال برا. وجربوا على حسابي. Vous pouvez essayer cette recette. Elle va vous plaire beaucoup. Et à la prochaine, bientôt. Et Forja Mumtia, j'espère que vous allez regarder la vidéo avec plaisir. Au revoir et à bientôt. Regardez, là, je les mets comme ça et je les mets dans un coin, dans le congélateur. Et puis à chaque fois que j'ai envie d'utiliser, j'en prends un. Merci, au revoir, à bientôt.